Compañeros, estamos en Genshin Impact. Vamos a seguir con la misión del evento. Vamos a llamarlo evento durante esto lo que queda, porque por ahora es un evento, ¿vale? Pero según parece, cuando acabe, ¿vale? Me han dicho que se va a convertir en la misión de la historia, ¿vale? En la misión de Arconte, normal y corriente. Así que, bueno, supongo que me tocará juntarlo todo, hacer un popurrí en el vídeo y tal. Y bueno, pues que quede medio bien, supongo. Vale. Esta se supone que es la última, ¿vale? Así que una vez que terminemos esto, podremos acceder a la misión de Yelan. Vamos a hablar con Paimon, ¿vale? Tenemos que teletransportarnos encima de nuevo. Que esto podría hacerlo antes de empezar, ¿vale? Lo que pasa es que se me olvida, ¿vale? No voy a engañar, es que no, no es otra. No es otra se me olvida hacerlo. Vale, por allá. Bueno, habla con Paimon. Hubo una parte muy chula en la misión anterior, ¿vale? En la parte anterior, por lo menos. En la que Paimon se quedaba dormida. Y dejaba de dar por culo durante un rato bastante largo. Así que se ve que ya no va a ocurrir eso, ¿vale? Ya podemos pasar de ese trozo. Ahí está. Sí, ya vuelve. Está cobrando consciencia. Me tendría que haber puesto una barba postiza o algo y ya está, ¿sabes? Y que se asuste pensando que han pasado 50 años o algo. No, no. A ver, venga. Sigamos en el subsuelo. ¿Te encuentras mejor? Yep, way better. Paimon just got a little fright because she's never seen a crazy place like this before. Who would have thought the best guide in all of Tibet could end up so out of their depth? A ver, es la única que le ha dado tanto sueño así de golpe, así que no sé muy bien si es porque Paimon es Paimon o por algo concretamente. O sea, porque querían quitarla de en medio. Estabas agotada y asustada, es normal. Siempre estaré contigo, Paimon. Cada vez que meten en medio lo de siempre estaré contigo, me da un poco de cosa por la espalda, porque tiene toda la pinta de que no va a seguir siempre con nosotros, ¿vale? O sea, de una forma u otra. A ver, Yeah. ¿por qué se ríe de que estaba asustado? A ver. So anyway, Paimon just had the weirdest dream. There were cattle mooing constantly. Moo, moo. Yeah, just like that. ¿Por qué habrá sido? No se me ocurre. Ushi, were you looking after Paimon? Oh, se han hecho coleguita. Moo, 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 moo. Qué contento está Mushi. O sea, también está hecho una mierda, ¿no? Ya se ha despertado. Traveler, it looks like the Conqueror of Demons is awake. Me encanta la forma en la que duerme Xiao. La forma más incómoda del mundo. No se podía tumbar, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? I'm fine. Don't worry. Se le ha quitado lo del brazo. Se ha quedado mirando. Se le ha quedado mirando, Carry perdón. is dangerous to humans. Keep your distance. Nah. Well, I have Adepti blood in me, so I wouldn't worry too much. Even so, What happened while Paimon was sleeping? How did Xiao get here? Ah, pues mira, hizo with a little dash. help, I was able Y to ya. find my way here. Todo gracias a Yanfei. Conqueror of Demons, could you tell us what happened before you joined us? No need to be so formal. Just call me Shao. Oh, sure. It was a senseless battle. I came here looking for someone, but when I found them, they weren't anything like how I expected. Madame Ping says that you usually base yourself at Wangshu Inn to guard the main road through Dihua Marsh. It's unusual for you to go looking for someone yourself. Are they an Adeptus? Algo me dice que sí. Bueno, no sé si se considera I'm que... looking for a Yaksha Ahí called está. Rosaceous. Bosacius. Este es el morado. Estoy seguro de haber oído ese nombre antes. A ver, no sé cuántos de ellos se consideraba que estaban muertos y otros desaparecidos, ¿vale? Pero creo que Xiao era el único que estaba bien, ¿vale? Bueno, bien. Pues tampoco hecho polvo, ¿no? Así en general. Pero eso, que era el único.
Había otro, no sé si era el rojo, que estaba desaparecido o algo así. Y uno que se pasó al lado oscuro. No sé, no me acuerdo. Es que era una escena bueno, durante la misión de Xiao no te ponen la escenita con los 7 o los 6, no sé cuántos eran. Y eso, no sé. No sé si nos han dicho algo concreto de Bosacius. Bosacius. Is 5. that one of the 5 Yakshas? No eran Like 7, you? no. I thought that you were the only one left. Aren't the other 4 gone from the world? You could say that. But Aquí Bosacius's está, body is the desaparecido, only eso one era. that was never found. Es Yakshas este. deal with God's remains all the time, Pensaba que era el and rojo, we la verdad. become tainted by karma. Over time, it inevitably drives us to madness. The last time I saw Bosacius, it was the day he lost his mind. He left. No one knew where he went, and I never heard from him again. But Bosacius was the eldest of us. He once told us, as Yakshas we will experience countless wars. Whether we live or die, we must promise to take care of each other, and know each other's fate to the very end. Did he forget his Oh. promise because he lost his sanity? It's Viene a possible, cuidar de su but hermanito. I did not. I am the sole survivor. So it is my duty to find out the fates of the others. What made you come to the chasm? Did you hear something about Bosacius being here? Did you know that 500 years ago, the beasts of Conria invaded the chasm? Sí, algo he oído. ¡Anda! Lo he dicho de la misma forma que yo. Perdón, algo he oído. That war lasted a long time. It is said that in the midst of the battle, a brave Yaksha was seen putting up a heroic fight. But no one knew the Yaksha's name. But there were many more than 5 Yakshas in total, so there's no guarantee it was Bosacius. Wow. But you must think it was probably him if you came here to investigate, right? I am by no means certain, and I didn't have any other clues except for this one. Pero bueno, dice But que lo ha Bosacius was encontrado. proud. If he had taken part in that war, he would have announced his name. So at first, I thought the nameless Yaksha couldn't be him. Encontraste a Bosacio. Bueno, ya he dicho antes que cuando lo encontré no era lo que pensaba, ¿no? Wait, so it was Bosacius you were fighting with? Did he injure you? Yes. Está vivo, más o menos, supongo. No way! The invasion of monsters from Conria, the battle in the chasm, and Yelan's ancestor. I have a feeling that somehow these are all connected. Life is full of coincidences, but this is too much of a coincidence. Could this all be related to the fantastic compass mentioned in the will, too? What will? Oh, right. I came here because of a will. Maybe it's not something you've come across much before, but both mortals and adepti sometimes write out their final wishes so somebody else will carry them out after they've passed. It's known as a last will and testament. And this can be done at any time? Whoa. You wanna write a will? Now? No creo que sea eso lo que haya dicho, la verdad. O sea, pero no It estaría was no mal. accident that you saw my illusion that day. This place used your desire to find me to create a trap that you would willingly walk into. Pure deception is easy to spot, but the truth laced with lies can be a fatal combination. What you heard were really things that I said. It made sure you heard my real voice to create panic. This one-way communication was the bait. If we hadn't managed to get in touch through the spatial rift, we may well have lost someone by now. Rather than murdering in cold blood, this space seems more intent on consuming souls. How is this even possible? No, cansándoles Our usando opponent is sus very miedos y clever. demás, parece It is bastante not safe to stay correcto lo here. que dice. Everyone, whether I accomplish what I came here to do or not, I must find a way to get you out safely. I rejoined to warn you that it's extremely dangerous here. If you stay here too long, this space may well devour you. But Jelen se queda mirando, pero no dice nada. Ay, ¿qué pasa si este espacio nos devora? Pues que morimos, supongo. A ver, devorar...
Devorar supongo que puede tener muchas acepciones, ¿vale? Pero ninguna de ellas parece especialmente... Bueno, a ver, hay alguna de ellas que puede ser algo positivo, ¿vale? Pero concretamente en este contexto no creo que se trate de una de esas, ¿vale? Así que creo que si el espacio nos devora, es algo malo. O sea, creo que nos morimos un poquito. You might become a shadow of your former self, wandering the underground like a lost soul. Sounds like you saw them too. Ya lo he Galen, visto. you're back. I've been back a while. I was listening to the conversation. Ah, por lo menos lo he dicho, está I've bien. seen some strange things here too. Objects that shouldn't be here. Strange figures appearing, then vanishing. I don't think any of it is real. So they're just illusions? At first, I had the same Las ilusiones thought, no tienen por qué but no it's ser not that real. simple. There may come a day when these illusions become real and attack you. From what you were saying a moment ago, it sounds like you know a way out of here. I can't say for sure. It's just a guess. As Yanfei said, this space is chaotic and unstable, but it has its weaknesses. By attacking the point where both spaces connect, Bueno, I ya was able to ha create a rift usado... and move from one to the other. Ya So, lo ha hecho, ya lo ha If I verificado use all viniendo the hasta aquí. energy I have, I may be able to tear a passage out of this chaotic space. Vale, ¿qué va a pasar Really? contigo si lo haces? So powerful attacks can affect the space itself. I had wondered if that was a possibility. Whoa, 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 whoa. But what do you mean by all the energy you have? I mean, Suicidarse, ¿no? it will take everything I've got. Está diciendo lo mismo con otras palabras. When you said you were gonna get us out safely, you mean you're gonna stay here? You can't be serious. I saw Bosacius underground. That's when I realized the horror of this place. A single blast can only create a very small opening. To send you back to the outside world, I may need to continuously channel power in order to keep the tunnel open. I know how to fight to the bitter end. I can do this. Pero si agotas toda tu energía, tú te vas a morir. Está diciendo que se va a suicidar. A eso se refiere con... Bueno, eso es lo que ha pensado cuando ha dicho lo del testamento, ¿no? Vale. No me parece una buena idea. Hemos venido aquí, bueno, le hemos llamado precisamente porque estamos preocupados por él, no porque necesitásemos su ayuda para salir de aquí precisamente. O sea, estábamos preocupados de que pudiese estar en peligro. No. No way. Even if what you're saying is true, I can't agree to this. I'm neither. It's not much of an escape plan if we gotta leave someone behind. Ahí, debemos salir todos juntos. It's only a good or bad plan if there are other options to compare it to. But that's not the situation we're in right now. No estamos hablando de que sea un I doubt buen you'd plan still o be un mal stuck plan. here if anyone had a better idea. Estamos hablando de que no te vamos a dejar aquí, ¿ya? But can No you be mucho más. certain that your plan will work? I cannot. What is wrong with you? You can't bet your life on something if you don't even know it's gonna work. It's not worth it. To conclude, I'm not agreeing to this plan. What if I told you, this is my last will? You? Pues te respondemos que nos importa una mierda. That's your strategy, huh? No offense, but we have no guarantee this plan of yours will succeed, or even that it's safe. You said it yourself. Yakshas pose a danger to humans. You really expect us to accept your self-righteous plan just because you say so? The battlefield is a treacherous place. Every opportunity you take, you put everything on the line for. If you fear sacrifice and failure, you can never be victorious. I've been in my fair share of treacherous battles, so I know full well that you never bring up extreme measures like this until the very, very end. Todo esto estaría muy bien si no fuese porque Xiao tiene en general tendencias bastante suicidas. Your self-sacrifice is going to pay off. All you're doing is hurting morale. Besides, if you were really so determined to end it all, you wouldn't have given us the opportunity to share our opinions. You think you're oh so cold and ruthless, but I'm not buying it. And anyway, losing one of us so the rest can escape? Some victory that is.
Yelan, don't be so harsh. No creo que haya dicho nada especialmente mal, ni hablado Point is, duro, ni nada. it's not time for drastic measures yet. It's possible there's a hidden passage leading to the exit that we just haven't discovered. Mientras la moral de Ito siga arriba, aún estamos What if bien, there ¿vale? isn't? Es el que sube la Or if we moral del don't equipo. find it? And in the end, I'm so weak that I don't have the strength left to sacrifice myself. What do you propose we do then? Pues entonces me sacrifico yo, que soy más fuerte As que tú. things stand, there's no difference between sacrificing you and trying to find another way out, in terms of the likelihood of success. If we can't say that one strategy is better than the other, we certainly shouldn't be rushing into a risky course of action. Dylan se está enfadando de verdad. Sí, bastante bonito, la verdad. O sea, no me esperaba que se fuese a enfadar porque quiere suicidarse. Está bien. Did someone say a strong enough strike can break us out of this place? Yeah, that's right. I heard ya. No one's staying behind to let anyone else out, all right? Enough talk. It's time for action. A ver. El torito guapo va a hacer twerking hasta que salgamos de aquí. Venga. Venga, dale duro. Easy now. ¿Por qué lo detiene? Ahí. Okay, so I didn't tear the whole place down. But check it out, new path. Madre mía, mi puto amo. ¡Vamos! You need a hero. I'm the man for the job. Ito! Should have seen this coming. Tenía que salvar el día. Era... Why do you always have to do things like this? Shinobu, Un sueñecito y What se le happened pasa. to Ito? Did he pass out? Todos duermen igual, ¿qué cojones? Porque ninguno se tumba en el suelo. Son piedras, vale, lo Boss used entiendo, up pero... all his strength in one punch. Maybe that's the reason he managed to tear open a passage. Let me see if there's any way I can stabilize it. he did this because he heard us arguing, right? The thing with Boss is, he just can't stand conflict between teammates. Whenever we get into an argument in the Arataki gang, he always goes and does something shocking to calm everyone down. Today, he's done it again. He may not have known you for very long, but when he said he sees everyone as part of the same team, he truly means that. Es que... Another thing A with ver, ya Boss tenía is, ganas he de hates it when de other pegarle people hostias a una sacrifice pared, así themselves, que me imagino but que he ya ha always seems to aprovechado end up también. doing it himself. That said, there's a slight distinction to be made with him. When he does things like this, he doesn't really think he's sacrificing himself, because he genuinely believes that he's strong enough to defeat any obstacle he's facing. Giant ego alert! And wasn't he just doing the same thing Xiao suggested? So stupid. Sin faltar, Paimon, te callas un ratito, que tú has hecho poco más que dormir mientras tanto, déjale dormir ahora a él. A ver, no creo que sea solo ego, ¿vale? Que entiendo que lo que ha hecho que... Uy, gracias por la hidratación, Franco, ¿qué tal? Que entiendo que esa es la parte por lo que lo ha hecho sin miedo, ¿vale? Pero es bastante mejor argumento que el que está usando Xiao de... Soy un demonio, estoy maldito porque los Yaksha somos... mala gente. Debo morir. Creo que bastante mejor plan que... O sea, el de Ito que el de Xiao. O sea... A ver, soy el puto amo, voy a pegarle una patada a la pared que la voy a reventar a ella y la cueva juntas, o es que estoy maldito mejor me quedo yo, ¿no? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál queda mejor? Queda mejor el primero, ¿verdad? Me parece un mejor plan. Voy a hidratarme. Ay, ¿por qué no trataste de impedírselo? The boss is hardly open to persuasion. Besides, he always acts without thinking.
there's no doubt that he really thought he was about to solve everything in one hit. It's not just him either. The other guys in the Arataki gang are more or less the same. That's why they need someone like me to clean up after them. Bueno, pues perfecto, porque estás I aquí. couldn't stop him if I tried, so I might as well just let him do his thing. Besides, often his harebrained intuition is surprisingly on point. We might punch our way out of here yet. Ito, please tell Paimon you're okay. I'm sorry. Don't be. You have nothing to apologize for. Both you and Yelan made some very good points. Still, if this was an Arataki gang issue and you were one of our members, I have to say I'd side with Yelan on this one. Normal. Boss Está definitely diciendo que se va a wasn't suicidar. sacrificing himself. He firmly believed that we'd be able to find a way out through the passage he opened up, and he's certainly not expecting to be left behind. Everyone's important. We have to support each other if we're going to get out of here. Your survival is of huge importance to some people. No, to a whole lot of people. Aw, Shinobu. Me gustaba más cuando let's all Paimon do our estaba best to dormida. try and find a way out. There's still a chance. I'm sure we can escape. Leave the boss to me. Don't worry. No lo traemos con nosotros. Pensaba que me lo iba a llevar a It cuestas, seems la this verdad. passage doesn't lead to the outside world, but deeper inside. What the? So Ito's efforts were in vain? Igual hace falta entrar No, para poder it's still worth salir. exploring. ¿No? I'll go and take a look first. ¿Qué le pasó al torito? ¿El torito grande o el torito I'm with pequeño? you. El torito pequeño está ahí haciendo twerking, ahí a tope, sin ningún tipo de problema. So far, I still haven't found the thing I came looking for. That Y el magical torito device, pequeño, o remember? sea, el torito grande, perdón, If this domain has the power to project our imaginations le ha pegado un or the puñetazo things a la we're pared. searching for into reality, Y se ha cansado, ¿sabes? well, Le ha dado mucho maybe I sueño. can use that to my advantage to track it down. Oh, right! No wonder she keeps telling us to keep going. If it's a magical device, it must be super powerful. Well, I can't guarantee that, but it's worth a try. I will find a way. Pero... ¿Por qué? Colega. Joder, espera. Bueno, un poco tarde ya, ¿no? Bueno, venga. Let him go. But if you're planning on going into that domain too, then come with me. Venga. After all, I'm just a lawyer. We'll be safer if we team up. Qué raro se me hace cuando hacen estas By the way, posturitas you and Xiao seem pretty close, huh? Yelan got a bit worked up just now, so I just wanted to apologize on her behalf. I have to say though, if Yelan hadn't spoken out like she did, I'm not sure she would have gotten through to him. Also, self-sacrifice is something Yelan feels strongly about. She tried to stop whoever it was. From what I know, she's lost comrades in the line of duty before, and then was rescued herself. Maybe being a survivor is what makes her so against seeing other people sacrifice themselves. How can things ever be the same again, knowing that your life was saved when others weren't? In a way, salvation can also be a burden. If I were her, I'm not sure I would have done anything different. No creo que lo que haya hecho, que lo que ha hecho Yelan esté mal, sinceramente. O sea, no me parece que sea correcto que Xiao inmediatamente intente suicidarse para, yo qué sé, salir de una cueva. O sea, entiendo que si estamos combatiendo, que es como su rollo, pues intente darlo todo para eso, matar a todos los enemigos, pero no por el hecho de quedarse él atrás, que es lo que está queriendo decir, sino por el hecho de que si lo da todo combatiendo, podría salir junto con nosotros, no por otra cosa. En este caso no es así. Simplemente ha dicho que, venga, lo doy todo y yo me quedo aquí, vosotros salís y ahí todos contentos. Y no me parece que tenga ningún sentido. O sea, literalmente hemos ido a por él porque queríamos que estuviese bien. O sea, sería bastante contraproducente que se muriese ahora. Pero bueno. Bueno, viendo que Xiao quería suicidarse, pues Hito ha dicho, ¿qué? Mis cojones. Y le ha pegado una patada a la pared, ¿vale? Un puñetazo a la pared con mucha fuerza y le ha entrado un sueño. Un sueñecico. Que ojalá hubiese sido Paimon.
Oh, wait, 1 second. I'll be right there. Cajas de los fideos, sí. Yeah. Right, that's much safer. Since Ito can't fight right now, I've cast a spell to protect you guys. Thank you, Senpai. Please, Qué raro se me hace be un senpai. careful. We will. Same to you. All right, traveler. Me da como un let's go. escalofrío de escuchar senpai con el acento más inglés que he visto en mi vida. Perdón. ¿Puedo hablar con...? Don't worry. Ushi and I know how to take care of the boss. Ay, I ay, think I can haciendo speak for twerking. both of us in saying it's not our first rodeo. Go on, get out of here. And be careful. Venga. Vale. Ay, entra en el dominio. No estoy seguro de si hay algún tipo de riesgo de que esta puerta se rompa, la verdad. O sea, de que se cierre, porque está como muy... O sea, hay una cosa amarilla. No es que simplemente se haya abierto un trozo de piedra y ya. Hay una cosa amarilla y eso da como cosilla, ¿no? Vale, venga. Veo cositas chulas. Vamos a ver. No me recomiendan nada concreto. Supongo que para que esto vaya acorde con lo que está... Con lo que está ocurriendo no debería llevar a Ito, ¿verdad? Vamos a llevar al Traveler, creo. Va a ser lo mejor. Y voy a llevar a Just what will we come across a this Zhongli. time? Porque le he cambiado el arma, ¿vale? Me ha tocado un arma de estas chulas del permanente, ¿vale? Así que quiero usarlo un rato también. Gracias por calentarnos, Janfe. Esa es la técnica secreta, ¿no? El calentamiento. Vale. Un extraño lugar. Un lugar extraño y maravilloso a la vez. El espacio-tiempo totalmente sumido en el caos. Maravilloso a la vez. Mira qué That bonito. huge disc in the distance. Hold on. Is that the fantastic compass? Es más grande que la olla de un hospicio. No sé lo que es no sé lo que es la olla de un hospicio, pero el puchero, quiere decir, el puchero grande para un hotel, rollo que hacen toda la comida al mismo tiempo. What? That's the best description you can come up with? It's way, way bigger than that! No, pues ¿qué se te ocurre a ti? Well, it seems our theory checked out. In my humble legal opinion, that's almost certainly the magical device I've been looking for. It really showed up. But if this really is the fantastic compass, it's so huge. How the heck am I gonna lug that back to my office? I mean, A ver, come on, tengo Yanfei, una don't tetera give que up es now. muy grande por dentro. Igual podemos Let's hacer lo mismo con investigate the esto. area first. ¿No? What the? Are they? ¿Cómo puede Are haber, they treasure hoarders? cómo puede haber aquí ladrones de tesoro? They look familiar. Oh yeah, I bumped into these rapscallions a few days ago. Y han llegado hasta aquí antes que nosotros. Por cierto, ahí hay una brújula más pequeñita. Y de hecho, ahí en el portal este... No sé si... Un momento. Ahí en el portal este se ve más pequeñita, ¿no? Es como la fotito, pero bueno, en fin. Ay, perdón. Tengo curiosidad por ver cómo está montada esta Janfei. A ver. Vale, va por definitiva. 3 constelaciones, lo típico, ¿no? Sí, está normalita. Me la han puesto sola. Vale. Motion to compel. Igual la que There's a tenemos que llevarnos es la smaller disc pequeñita, ¿no? Judging from the appearance and design, in all likelihood, this is the fantastic compass. Why is there a small version of the fantastic compass stuck in the ground? What's it for? Igual la pequeña controla la grande y la grande en realidad solo es un fondo de pantalla, ¿no? O algo así. O sea, es lo que mejor se podría dar. Llevo un 5 estrellas de arma. Llevo un 5 estrellas de arma. Me cago en mi puta vida esto. Llevo los vientos sagrados, vale. Perdón, no me lo esperaba sin más, ¿vale? Easy peasy, just like last time. You know, when I ran into them before, I was working on a big commercial case. The defendant hired them to attack me, just to get back at me. ¿What?
Ah, la parte perdedora, vale, digo yo. De Defendant, ok. Es Happens all que the cuando he dicho time. Defendant, cuando lo he Luckily, escuchado, I'm pensaba well que decía trained in su martial cliente. arts, so taking them down was a piece of cake. But these are the exact same guys as I met last time. Is this space recreating scenes from my memory? Bueno, ya ha ocurrido antes, así que no habría Maybe tampoco this is tanta one of the ways diferencia. our adversary intends to devour us. Unbelievable. Es por eso por lo que solo me han dejado luchar o sea, usándola a ella. Pues con más pistas. Nota. Aquí. Carta número 1. Ah, mira, la primera. Le pedí prestado papel y lápiz al señor Boyan para escribir una carta a mi familia, pero no sé muy bien qué escribir. Solo espero que estén todos bien. Extraño tanto a mi hija. No sé quién es ninguno de esa gente. Vale. Huh? A new entrance. Great. Whoa. Is this a tunnel? This is weird. It feels like it's connecting to another world. Or maybe another time. Con otro tiempo. La cosa es que lo ha llamado brújula, pero aparte de que tiene la estructura de un reloj, parece ser que funciona realmente como un reloj. O sea que... bueno, solo que al contrario, en vez de medir el tiempo, controla el tiempo. I thought we might run into some other people here, but apparently not. ¿Qué fue ese sonido? No he escuchado nada, sinceramente, pero... The Fatui? Whose memory is this? Mío no. Watch out! De que vamos a tener cuidado, son Fatui. Just as I thought. ¡Anda! ¿Esta Yelan también es parte de un recuerdo o...? I will take you down no matter how many times you show up. Me la van a dejar para probarla. We're together now. Es posible, ¿eh? Por cómo se ha puesto. Estamos ahí juntitos, venga. No exactamente. Vale, Yelan está súper mega rotísima, ¿vale? Quietly now. Según parece, ignora ciertos tipos de... bueno, escudos de estos de madera, por ejemplo, que normalmente habría que quemarlos, los ignora por completo. Vaporiza también cuando le da la gana. Puede capturar en su mierda esta de... bueno, ¿cómo se llama? De escudito de eso, con las cosas estas, ¿vale? Con los hilitos puede capturar a quien sea, ¿vale? A tantos enemigos como sea posible, ¿vale? Con los que vea dentro del mismo área, ¿vale? Aparte, la cosa esta carga automáticamente. El primer golpe lo carga siempre de forma instantánea. Vale. O sea, está como súper rota, no solo por el daño que hace, que no hace falta hacer nada para que haga un puto huevo de daño. Está como con muchísimos perks. ¿Vas a sacarla? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? He tirado en la secundaria por su arco para Child, que me has tocado, Dab. Pero es que no necesitamos personajes de agua, sinceramente. Me serviría como sustituto de Chinchu y sinceramente no me gusta usar a Chinchu así en general. No puedo capturar a... Ahí está. 43.000. Pues bueno, pues vale. Amateurs, and still they dare to come after me. You've still got it. Esa voz de hace un momento... Supongo que era uno de los 11, ¿no? Remember how I said I'd seen some illusions myself? Those were the same words I heard last time. The space seems to be reproducing that memory. Now that you know, at least we're all on the same page. He said the word fantastic. Was he talking about the fantastic compass? Dice... Yanfei. What? Ha puesto brújula en el... Yeah, we tinkered with it. That's how we met up with you. I guess it's a miniature version of the fantastic ha compass in crecido el the árbol. distance. It has a close connection to the entire space. It looks somewhat Ponía familiar. brújula en el subtítulo, pero ha dicho fantástica en vez de compass. En el audio. Vale. Manipular el espacio y el tiempo. Afectar al siguiente punto al que saltes.
Parece ser que hacia atrás hay un espacio que está en negro. Sí, tengo curiosidad de saber qué pasa si voy hacia atrás. No puedo seguir girando. Mierda, le he dado al que no era. Es que está en negro y ese de ahí también. No sé si no me deja girar porque está el árbol, ¿vale? La aguja ha tocado el suelo. Parece que no puede seguir girando. Vamos hacia atrás en el tiempo ahora. Ups. Vale. Sí, el árbol vuelve a ser pequeñito ahora. Vale. Si vuelvo a girar hacia atrás. Volvemos al sitio donde hemos venido. Porque ahora técnicamente estamos aquí, ¿no? No parece. No parece que haya ninguna diferencia. Vale, voy a volver a la parte de delante, ¿vale? O sea, voy a volver al futuro. Porque en esta zona de aquí me he encontrado un papelito allí contándome cosas, ¿vale? De un señor que no conozco. Así que es posible que aquí también haya, ¿vale? Que en este sitio, ¿vale? En este futuro también haya un papelito, ¿vale? El número 2 probablemente. Míralo. A ver, mira, justamente es el 2. Escribo en nombre de Julan. Él también desea que su familia goce de salud y bienestar. Si no fuera por las circunstancias, le hubiera gustado volver a casa para pasar el rito de la linterna con ellos. Hay cosas aquí. Me da que esto no voy a poder romperlo. Voy a intentarlo igualmente. Que claro, puede que haya cosas que estaban en el pasado y otras que estaban en el futuro. Voy a ir de nuevo hacia atrás. Lo de la brújula sigue igual, ¿verdad? Sí, sigue igual. Vale, ahora mismo tenemos un... O sea, tenemos el camino hecho. Se queda puesta la brújula mirando hacia el mismo sitio cuando llegamos aquí, ¿eh? Voy a ver si puedo abrir la puerta. Vale, ahí no hay puerta. Y aquí, barriles. Vale. Si abro esto aquí, ahora en el futuro no estarán, ¿verdad? Vamos a probar. A ver, me imagino, ¿no? Que los cambios en el escenario también son importantes en el cosa este, no solo lo que haga la brújula. Venga. Y así es, cofrecito. No valió de mucho, pero cofrecito. ¿Puedo quemar el árbol? No puedo hacerle nada al árbol. Igual puedo cargarme el árbol en el pasado también. Porque es que la aguja se atasca porque está el árbol ahí, ¿vale? Bueno, dice, por lo menos. Sentido horario. Pirómano. ¿Por qué? Lo más normal del mundo. No me deja. No deja. Vale, voy a probar primero a cerrar esta puerta, ¿vale? No me deja cerrarla una vez que está abierta. Vale. Y no parece que haya nada por ahí. ¿Puedo subir por donde me dé la gana? Es que... No sé... Vale, no, está bloqueadillo, ok. Es que no hay puerta en el pasado, ¿eh? O sea, en el otro... En la otra zona no existe esa puerta. Así que pensaba que igual iba a haber algo, pero no. Vale, puedo ir para acá. Bloqueado también. Igual dentro del caminito este hay algo. No. También puedo probar ahora a ver si
Bueno, aparte de entrar por detrás. Ups. Oh, no me deja. Puedo probar a cambiar el tiempo, rollo de la hora, ¿vale? A ver, ¿puedo quemar el árbol ahora? Así es. Era quemar el árbol, ya está. Venga, para allá. Allí voy. Venga. Y ya no hay árbol. Venga, perfecto. Sentido horario. Sentido horario. Ahora sí gira. Vale, este está en negro, ¿eh? Me lo salto y ya, vale. Hemos abierto ya esa puerta de ahí, así que igual ya no tenemos que hacer nada hacia el siguiente. ¡Qué rojo está el mundo! Está un poquito rojo esto, ¿eh? Joder, con quedarse atrapado en cada esquina. Ahí está. Another new space. If everywhere within this space follows the same rules, there must be another small fantastic compass somewhere around here. Bosacious. I can't believe someone like you would end up as a lost soul underground. ¿Este es mi Xiao o es el Xiao de los recuerdos de alguien? No Xiao, ¿qué enemies. tal? Hold on. Wait, is the enemy hiding itself? Oh no, we should go help him. Stay back. Parece que es el nuestro. This is my fight. Do not come near me. Me voy a poner muy triste como sea un NPC. Bosacious. Filthy monsters! So many people have died at your hands. I lured you here to this underground space because I found your weakness. Hiding and ambushing from the dark is Bosacious's signature tactic. Die here with me. Huh? How did a valiant warrior like you die here? Ahí está la brújula. Ese tiene constelación 1 mínimo. O sea, este Xiao tiene constelación 1. Uh-oh. This is not going well for Xiao. No matter. I know how this ends. No me está haciendo nada, pero yo qué sé. No sé si debería estar pegándole a su sombra o no, pero yo que sé, ahora hace... Look, Bosacious is showing signs of fatigue. Bosacious. No me Martial ha tocado todavía, creatures. por cierto. Even your strength is finite. But your illusion is not as mighty as you. This is not you in all your glory. I wonder what Rex Lapis would think if he saw what had become of the first Yaksha. Leave! Aw, I'll deal with the es su primer rest. niño. We can't let the monsters get to the surface. Everyone, remember, we must hold the line at 60 miles outside the chasm at all costs. No sé si debería usar... Vale, no. Estaba pensando en usar la ulti, pero... Bueno, parece ser que el Xiao de aquí sí la ha usado. Phantom, be gone! Xiao, are you okay? Está perfecto. Ni siquiera te había recuperado de tus heridas. This is my purpose. Don't worry about me. So Propósito. your invisible opponent was the legendary Bosacious, Marshal Vitris? Yes. So excuse my stubbornness. Bosacious has been missing for centuries. This may have been the last time I will ever see him. He was saying something about holding the line at all costs. He fought here. The nameless Yaksha from the legends. It was him. But didn't you say he'd always announce his name? How could his name be lost Parece un poco to time? contradictorio que, What que happened? su táctica normal sea ocultarse para atacar y al mismo tiempo que Maybe he pronunciase forgot su who he nombre en todas las Because batallas. O sea, the suena como karma muy he raro. spoke of drove him to madness? was. Bosacious had already gone mad before he disappeared. There was no way of knowing if his memories were intact. He still took part in the Battle of the Chasm despite having gone mad? We Yakshas are not a race that thrive in peacetime. It's likely that he was drawn by the scent of bloody war. Slaughter is what we do best. Maybe it's the only thing we know. Ahora estás diciendo tonterías de nuevo, o sea, colega. This battle confirmed my suspicions.
As we had speculated, this space reflects information from people's minds. In other words, despite going mad, Bosacius came here. The illusion we saw just now is the impression he left behind. This space recreated him as he was during the battle. The way he fought was so self-destructive. He couldn't possibly have survived. Bueno, como mínimo parece que ha sobrevivido, ¿no? Ay, bueno, esto pueden ser las memorias de algo, de alguien, ¿no? Eso puede ser los recuerdos de otro. En este caso suyo, por algún motivo. Luchó contra los monstruos. Bosacius's illusion said he'd discovered the monster's weakness and lured them underground. What kind of place could this be? Defeating Conria's monsters is no small feat, that's for sure. Guys, it could just be me, but I think I'm suddenly feeling more tired than I was. This space is really starting to affect us. I believe Bosacius stayed here underground. But now he is gone, and only his illusion remains. If we don't leave, we may meet the same fate. Vámonos. Time to move on. Venga. Tanto un move on, creo que lo dice de otra forma. Goodbye. Entra en el nuevo espacio. Igual podemos ir hacia atrás. Oh, espera. Esto primero. Tercera carta, ¿no? Ya hace 10 días o más que nos separamos de Boyan, Bosacius y los demás, aunque... De Boyan, Bosacius y los demás. Boyan era el de la primera carta, creo, no sé. Aunque mi compañero insiste en que solo han pasado 3, no sé quién lleva razón y tampoco vale la pena discutir por algo así, solo quiero volver a casa, aunque sé que no puedo. Vale, estos estaban junto con Bosacius, ¿no? Lo que pasa es que no sé si son la misma persona que está escribiendo todo esto. Al señor Boyan, sí. Le pedí... I still have a lot to do with the guild. How about you take a rest while I go back? Si lo que dices es así, cada torno de la brújula es un día. O sea, si lo que dices es cierto, pero bueno. Vale. Voy a intentar ir hacia atrás, ¿vale? Sí, ahora sí deja ir hacia atrás. Ya no me va a dejar girar más. ¿Hay algo que puedo hacer aquí? No, ¿verdad? Este parece el final de la guerra igualmente. O sea, veis el cielo rojo. Venga. Me imagino que esto es justo antes de que cayese el pilar. Pero bueno, a saber. Looks like there's some information here. Shall we take a look? Venga. Okay, let's see. Las notas tiene pinta de que son secundarias, ¿eh? Podemos habernos dejado. Sí, carta número 4. La carta número 4 está antes de la 1. Vale. No tenemos ni idea de cuánto hace que salimos a patrullar. Según nuestras observaciones, las criaturas ya han perdido la capacidad de moverse y la mayoría de ellas incluso ha desaparecido. Hemos obtenido una victoria triunfal, pero seguimos sin poder volver a casa. La hija de Julan cumple 2 años este año y la abuela de Qingming ya está mayor. Ambos extrañan muchísimo a sus familias. Yo, sin embargo, no tengo a nadie. Todo el mundo quiere volver con su familia, pero los que estamos aquí abajo también somos una familia. Lo que ocurre en este lugar es un verdadero misterio. No sé si es porque extrañamos nuestro hogar o porque hay algo extraño aquí. Pero cuando salimos a patrullar, vemos paisajes que solo podíamos ver si estuviéramos en casa. Los más ancianos en mi familia solían decir que las historias de la minería en Liyue se remontan a cientos de años atrás. Pero esta no parece ser una mina normal y corriente. Tal vez sea yo que al haberme criado en una mina estoy empezando a imaginarme cosas aquí abajo. Quiero volver a casa. It looks like these were letters written by the Millelith soldiers who stayed here. So, who's this Boyang they mentioned? Lo he mencionado un par de veces. Boyang was one of my ancestors. Ah. The one who didn't make it back. You mean Boyang fought alongside Bosacius? I believe so. And Bueno, the estaba Millelith buscando a su soldiers antepasado, were their ¿no? brothers in arms. I guess now we have a pretty good idea of where everyone that went missing ended up. Yes. Espero que no nos pase lo mismo. Sería una putada, ¿eh? So
Come on, let's not stay here. I have a Venga. gut feeling that sooner or later we'll connect all the dots. And then, we'll finally know the truth. Still, who knows how this space is planning on revealing the answer to us. Nos queda una parada más. Entra en el nuevo espacio. Esta es la primera de todas. Igual hay algo aquí que pueda tocar. No. Vale. Sentido antihorario. Que bueno, es antihorario, pero esta parte está atrás. No estoy seguro. A ver, yo he girado hacia atrás, así que me imagino que iré atrás en el tiempo en vez de hacia adelante, pero igual tendría que dar toda la vuelta, ¿eh? O sea, rollo... Voy a comprobarlo, ¿vale? Voy a comprobarlo, quiero comprobarlo. Voy a girar todo el horario a ver si aparece la misma puerta. Porque... Ah, ya entiendo por qué está aquí la cuarta. Es que esto debería ser después. Si veis hay una separación. A ver si tengo esto aquí. Hay una separación aquí, ¿vale? Este es técnicamente el primero, pero de verdad. O sea, y gira en torno así. Pero cuando he venido hacia acá estaba todo nuevo. Bueno, de hecho está todo nuevo ahora, ¿no? Así que me he pensado que esto sería en el pasado. Pero está separado por una línea. Vale, sentido horario. ¿Es el mismo sitio lo que aparece? Es el mismo sitio lo que aparece, vale. Bueno, son momentos fijados en el tiempo. Este parece el abismo en el que fuimos la otra vez. Bueno, al que fuimos la otra vez. Ahí. There's nothing here at all. Es el abismo. What a creepy space. Bueno, otro abismo. It has the feel of the abyss. Sí. But where are the opponents? A ver. Creo que son mis recuerdos. Your memory of what? De la era de Caenria, supongo. Este vacío es el poder del abismo. The abyss? So, this place is created purely based on your memory? Sí, porque siempre recordaré lo que me arrebató este lugar. Que el abismo me arrebató a mi hermana. Queda más dramático lo primero. Cada vez que aparece sucede algo malo. El propósito de mi viaje es encontrarte, seguir adelante, imaginando cada día. It's getting darker. Que cada día de mañana lo haré. Tengo que sacarlos de aquí, hallaré la salida y luego encontraré el tesoro perdido. El tesoro perdido es ella. Sí es. Bueno, era. Ya sabemos que es nuestra memoria, ¿no? Así que... Voz. Sigue a tu hermana. ¿Qué tal? Ahora la brújula es más pequeña. What's that shiny round Están thing on todos. the ground? Están todos. Parece la The brújula, ¿no? fantastic compass. Sí. Ahí está. In the other spaces, the fantastic compass was always partially buried in the ground. But this one is lying flat. Gigantal. Sí, sí. ¿Lo has as if visto? somebody Qué raro. left it here. Oh, she was just a figment of your imagination? So, she appeared as an illusion because you miss her so much, huh? Puedo sentir que ella no está aquí. Acabo de darme cuenta de que la llamen brújula tiene bastante más sentido viendo que va hacia momentos sellados en el tiempo. No funciona como un reloj que, bueno, solo que están midiendo el tiempo, ¿no? O sea, va a momentos, o sea, lugares concretos del espacio y el tiempo, supongo. Puedo sentir que ya no está aquí. Así que por eso se llama compás. Al menos encontramos esto. Yanfei, are you sure this is the fantastic compass you're looking for? No, aunque no lo sea, I es think bastante so. pequeña, así que There es were la no única que se podría pictures in llevar. the will, but based on the description, it seems to check out. Yelan, what is it? From the design and build, this fantastic compass looks extremely similar to the catalysts used by my clan. I just need to do this, and... Someone's used this before. There may be a hidden message inside. Let's get out of here and find somewhere safer. Venga.
Anda. All right, here we'll be fine. Take a moment to catch your breath while I try to unlock the fantastic compass. Podemos hablar con ella aquí. Within yin and yang, among the 5 regions, water, fire, wind, and thunder cycle like the seasons. Grasp the 7 heavens from the ground. Open wide the 3 gates. All the worlds within reach. Ah, sí. Es verdad, claro, bueno. Now that I've found the fantastic compass, my work here is done. But if the bosacious we saw was just an illusion, will we really be able to take anything we find here back to the outside world? Bueno, lo intentamos y si fallamos pues no pasa nada, ¿no? Tampoco tanto. Estoy pensando que vamos con los elementos de los Yaksha, ¿no? O sea, yo voy con Electro, ahí está Nemo, esta es agua, este es fuego. Bueno, Janfei es fuego. ¿Quién nos falta? No se me ocurre quién falta. Es que está siendo súper obvio probablemente, pero es que no me sale ahora el elemento que falta. Bosacious was the leader of the 5 Yakshas under Rex Lapis's command. He could control electro energy. Unlike me, he was both a formidable warrior and a talented commander. Geo. Ah, sí. Vale, tiene sentido. Es verdad que Xiao no tiene madera de líder, pero eso no significa que no sea bueno luchando. Podemos volver. Puedo salir en cualquier momento haciendo así, ¿eh? O sea, no hay ningún problema con que venga para acá. No tengo que volver hacia la salida. Pero quería venir aquí a ver si había algo. Me parece, ¿no? Puedo llegar hasta el final del camino. Me caigo. Vale. Bueno, también funciona. Vale, nada, no hay nada más. Ay. Well, well. This is not what I was expecting. ¿Qué ocurre? Cuéntame. Oh, seems like you've made a new discovery. Ah, coño, Geo es... ¿cómo se llama? Ito está aquí fuera. Ahora sí que seremos todos. Vale. Me está dando pereza leerlo. No, venga. Puedo. Me llamo Bojang. Aquí dejo escrito todo cuanto sé para que las futuras generaciones puedan ver y aprender de mi experiencia. Mi hermano Rongzhao y yo, siguiendo las órdenes de las 7 estrellas, tomamos la brújula fantástica y acudimos en auxilio de la Geoarmada. Pero las bestias de este lugar son increíblemente poderosas, pero... Eso. Y nuestro equipo sufrió numerosas bajas. De no haber sido por la ayuda del Yaksha, estoy seguro de que mi hermano y yo también habríamos perdido la vida en este lugar. El Yaksha tiene 4 brazos y se comporta como si estuviera loco. Ni siquiera es capaz de recordar su propio nombre. Ah, por eso no lo decía, ¿no? Cuando pierde la cabeza se refiere a los de su alrededor con nombres como Alatus o Menogias. Su maestría del elemento electro y su imponente aspecto le confieren la apariencia de un gran héroe. Luchamos a su lado contra las bestias durante 10 largos días, hasta que por fin logramos abrirnos paso. Mensaje número 3. Nada. Mensaje número 4. Mensaje número 4. Perdón. Así como la serpiente se somete por el cuello, todas estas bestias también tienen una debilidad. Una vez que el Yaksha averiguó cuáles eran, ideó un plan de ataque. Eso de que la serpiente se somete por el cuello no es como lo más obvio. Quiero decir, la serpiente es todo cuello. O sea, es como, ¿dónde vas a someterla si no? Si es que solo puedes someterla por el cuello. O sea, no había otro sitio, ¿no? Perdón. En nuestro último enfrentamiento, la superficie de la cima resultó dañada y descubrimos que la entrada a un enorme y misterioso palacio escondido en las profundidades del subsuelo. Esto es lo que vimos en la misión de Dainslave, ¿no? No obstante, nos percatamos de que los monstruos parecían volverse más débiles cuanto más se acercaban al palacio. Así que suponemos que el subsuelo alberga un gran poder capaz de contener las criaturas de Caenria. Bueno, que esto era la fuente aquella misteriosa. Desgraciadas bajas, debemos poner fin a esta lucha lo antes posible. Rongzhao y yo hemos acordado que yo me llevaría la brújula fantástica y que el Yaksha y yo guiaríamos a un grupo de soldados de la Geoarmada hasta el palacio subterráneo, en cuyo lugar más profundo atraeremos a las bestias. Después, el Yaksha y yo crearemos un sello desde el interior y Rongzhao nos ayudará. Teniendo en cuenta que
estaba ya bastante mal de la cabeza, el coleguilla este, que no me acuerdo cómo se llama, el Yaksha, ¿vale? Me sorprende que pudiesen idear un plan junto con él, o sea, en colaboración con él. Nos ayudará Roxao nos ayudará desde el exterior para asegurarnos de que resista. Si lo conseguimos, habremos asegurado el frente de batalla en la cima. El problema es que tanto yo mismo como el Yaska y los soldados de la Armada quedaremos atrapados dentro del palacio. Es un precio que vale la pena pagar. No estoy seguro de si el sello este, del que habla, desde el interior y el exterior, sería el sello del pilar, ¿vale? Desde el interior. Y desde el exterior, ¿vale? Que haría Roxao, sería el de las piedras estas que estaba, bueno, el que estaba sellando la cima desde fuera, ¿no? El del sello de las 7 estrellas, ¿cómo se llama? Tras investigar día y noche, los soldados pudieron confirmar que el poder de las bestias se veía limitado al entrar en el palacio subterráneo. Era como si una especie de fuerza las estuviera corroyendo. Yaksha, eso, Yaksha. No sé hablar. Es que Yaksha suena mejor, ¿no? Más fácil de pronunciar. Shka. Tras investigar día y noche, los soldados pudieron confirmar que el poder de las bestias se había limitado. Algunos de los soldados que resultaron heridos en la batalla murieron y otros se separaron del resto en un descuido y nunca más regresaron. Pero ¿qué hay de las bestias? ¿También desaparecerán aquí? No sé. En Liyue, el Yaksha y yo... ¿Veis? Queda como raro. El Yaksha y yo somos los únicos supervivientes que han sido testigos de los extraños fenómenos ocurridos dentro del palacio. No sé cuánto tiempo ha pasado. El Yaksha está gravemente herido y ha perdido la cordura. No creo que le quede mucho tiempo. Yo aún tengo la mente clara, aunque siento como si la niebla turbara mis pensamientos poco a poco. He perdido la cuenta de los días que llevo aquí abajo. El Yaksha me ha pedido que abandone este lugar y regrese a la superficie. Parece que ha olvidado que este fue el destino que nosotros mismos escogimos. Bueno, se lo ha pedido, no se lo ha ordenado. El palacio subterráneo se comporta casi como si de un ser vivo se tratara. Primero en el suelo se abrió una brecha, saltamos a su interior para luchar, pero ya entonces me percaté de que la brecha se estaba cerrando. No puedo decir que hiciéramos mal, era nuestra única opción en aquel momento. Aunque golpeáramos la brecha se recompondría lentamente. Bueno, a veces costaba distinguir si era lento o rápidamente. Es posible que cuando dañamos la superficie durante la batalla, lo que dañamos fuese una especie de coraza que protege este lugar. Está describiendo un poco también el cómo hemos llegado nosotros aquí, supongo, porque nosotros hemos llegado rompiendo la coraza, pero a través de el pilar, ¿vale? El pilar este, el nail, el sky nail, como se llame, ¿vale? El pilar este de Celestia. Ay, ¿cómo se llama? De la ruler, es que no me sale el nombre. De la diosa de la justicia esta, ¿cómo se llama? Ay... Quién sabe, tal vez nos hayamos adentrado sin saberlo en las entrañas de un gigantesco monstruo y estemos siendo engullidos lentamente por él. Creo que por fin hemos acabado con las últimas de estas malditas criaturas. He recorrido este lugar de punta a punta, de una punta u otra, y no he hallado salida alguna. El Yaska ha caído. Solo quedo yo en pie. Veo a mi familia, a mi mujer y a mi hija. Vienen hacia mí, pero acaban pasando de largo y desapareciendo. Esto es la parte en la que estábamos con el Traveler y tal, ¿no? He de estar perdiendo la cabeza. Si no, ¿cómo podría ver a mi familia que está en Liyue? Quiero volver a casa, pero ¿cómo voy a salir de aquí? Roxao, a veces maldigo el hecho de que no fueras tú el que sufriera en agonía. Pero como tu hermano mayor, me alegro de que hayas sobrevivido. Estoy tan cansado, no puedo ni pensar. Me sorprende que haya aguantado tan bien con su cordura. Pero, This information bueno. was left by a thaumaturge called Boyang. Dios, qué largo. As you know, Eso dijo is the ella. missing ancestor that I came here to investigate. All this information. It was left by your ancestor? Hundreds of years ago, two of my ancestors, brothers, were gifted the fantastic compass by someone of great importance. They brought this device to the chasm and joined the war against the monsters of Kanmei. Ah, ahora me hace un They resumen, set out vale. together, Pues ¿para qué lo but he only leído? one of them made it back, minus his sanity. Karma. Correct. One possibility is that when they fought alongside Bosacius, they were tainted by his karma. Neither of them had visions, so they wouldn't have been able to resist its effects for very long. From reading through this, it sounds like Boyang ended up staying here for good too. Me preocupa que no haya cuerpo.
This is just wonderful. 500 años no son that's it. tanto There's no tiempo. way out. What do we do? Aún debería quedar algo. Paimon doesn't want to die! Paimon's had enough of this place. Let me out! ¡Oh! Eso ha parecido bastante a propósito, sinceramente. What was that? Huh? I got it! I just had a thought. Give me a second. I just need to double check. Han puesto una escena solo para... Bueno, a ver, supongo que para que Paimon haya tirado esta mierda al suelo. ¿Han puesto una escena solo para que a Yanfei se le ocurra una idea? Rollo, para que se le ponga una bombilla encima de la cabeza y haga... I got it. Es en serio. ¿Han gastado presupuesto para esto? ¿Qué cojones? Bueno, venga, perdón. Se le ha ocurrido algo. Se me había emocionado, yo también, ¿qué cojones? Ha tenido un flashback. ¿Qué coño? Traveler, I just realized something. Okay, so on my way here, Está muy emocionada, Yanfei. the whole time, but I didn't give any thought to the book that the will was inside of. I don't know it verbatim, but I have read it before. The gist of the story goes like this. Millennia ago, an Adeptus made a magic device to seal away evil monsters. Later, he made good friends with a human and gave the device to him to use as a catalyst. A few years later, great demons haunted the mountains. The mortal and the Adeptus joined forces to exorcise them using the same device. And that's not all. The book also says this. When mortal and Adepti powers are combined, one can move the heavens and shake the earth. This contraption is proof that mortals and Adepti may coexist, that there is unity between heaven and humanity. I have both Adepti and human lineage. Maybe my power can work. Y ya está. Pensaba que íbamos a tener que unir nuestros poderes, pero esto es más cutre todavía. Bueno, vale. Pensaba que iba a ser el poder de la amistad, I mean, pero the bueno. effect only lasted an instant because I'm not strong enough. But still, we must be on the right track. Bueno, venga, poder de la amistad, venga. A ver, todos juntos, vamos a salir de aquí porque somos Something súper seems to amigos. have been activated inside the fantastic compass. By heaven's might and the gods of the 5 regions, Yaksha and mortal together take this contraption in hand. That's their voices from when they made the seal. Bosacius and my ancestor. They sealed off this space at the top together. Una cosa, ¿qué es lo que están sellando? ¿Sigue teniendo que estar sellado? No, ¿no? O sea, los monstruos aquellos ya están muertos, me imagino. Ese cristal gigante que vi en el fondo de la cima. Recuerdo cuando golpeó a la serpiente de la ruina. Parece que había una fuerza que se oponía. ¿Acaso esa fuerza retrasó el despertar de este espacio que ahora nos ha devorado? No hemos visto ningún monstruo del abismo que está por aquí. Está todo conectado. Everyone, let's go back and meet up with Ito and Shinobu. I have a suggestion to make. Paimon can barely move anymore. Oh, why can't we get out of here? Paimon doesn't want to die. Paimon wants to stay with you. Paimon, just hang in there, okay? Vale, ¿qué tal si te Trust me, there's callas y still así hope. conseguimos salir de aquí, Paimon? Let's go. No, supongo que hay que darle las gracias porque ha tirado el aparato al suelo. No sé, supongo. No entiendo muy bien a qué se ha referido con el... Con lo del pilar. Que lo ha retrasado. Había una fuerza oponiéndose. ¿Se está refiriendo de que el sello es la fuerza que se estaba oponiendo al pilar? Que por eso no funcionó cuando le pegué yo. Y solo cuando le pegó Yelan después. Porque había una fuerza oponiéndose. O sea, por eso necesitaba 2 toques. Que bueno, en los de los Fatui, en los libros de los Fatui, las notas, decía que había que darle 2 veces, ¿vale? Igualmente. Pero claro, ya yo no sé si se está refiriendo al pilar o a lo otro, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso. No entiendo por qué intentan justificar
que el evento, que la misión de historia esta sea ahora con eso, con lo de que se estaba retrasando porque había una fuerza oponiéndose. O sea, lo están intentando justificar y realmente no necesita justificación ninguna, así que no sé. Cookie. Shinobu, Ito, we're back. ¿Cómo está Ito? He must be exhausted. Está He agotadito. still hasn't woken up yet. But he's not in any serious danger, so don't worry. What about you guys? You found something, didn't you? It's written on your faces. But whatever it is, it's bad news, isn't it? No sé si son malas noticias, la verdad. We found the fantastic compass. The previous owner left a message inside, and from the looks of it, there really is no way out of this space after all. What? Pues acabamos de descubrir cómo salir It de seems aquí. like the previous owner was stuck here forever too. Pero sí. Shoot! A ver. No, creo que te estás confundiendo, Yelan. El anterior dueño de la brújula se quedó atrapado aquí, primero porque quería mantener sellado aquí a los monstruos, y segundo porque el Yaksha con el que necesitaba juntar poder, ¿no? De humanos y Yaksha juntos, ¿no? Se había muerto antes de poder hacer nada. Pero bueno, en fin. Porque esto es mala noticia. Si ha dicho que tenemos que juntar el poder de un Adeptus y de un humano. Tenemos 2 Adeptus y 3 humanos. ¿Cuál es el problema? O sea, no es un problema esto, ¿no? This isn't over yet. Listen to me. Just now, I tried channeling my power Ah, into que the Yelan fantastic simplemente lo ha compass, ignorado para que lo and it diga ahora responded. Yanfei, vale, ok. But all that did was activate the records from when the seal was created. Right, but the issue wasn't with the compass. It was with the method. Y un Oni. Remember Sí, what bueno, the es que el Oni book está says? cansadete, no, When tampoco es mortal para de and ponerse ahora a adepti powers decirle are que... combined, one can move the heavens and shake the earth. Ah, y el torete, el Only torete. when a mortal and an adeptus combine their powers can the fantastic compass be fully activated. I'm a mix of human and adeptus, so the fact that the fantastic compass responded to me shows that the system is still functional. Lucky for us, we also happen to have a full adeptus and a human with training in the magic arts. Ah, no valgo yo. So that's what was going through your head. Necesitas que Xiao y Yelan una su fuerza. Madre mía, qué raro suena. So, an Adeptus and a human need to channel their power at the same time? Yes, if my guess is correct, then when both of you put your full power into the fantastic compass, we should be able to completely reactivate it, maybe even reverse it. Last time, it was used to seal the intersection between this place and the chasm. If we can reverse it, Then we're home free. Bien. So there's still hope? you bet. Venga. Pues dale. Your idea seems reasonable. Okay. Venga. Well, let's all take a quick break. We'll give this thing a try once we're ready. Qué miedo me dan los putos descansos, te lo prometo. Cada vez que alguien dice algo de descanso, me pienso que voy a tener que esperar un día más para la siguiente misión. I'm so nervous. No tengas miedo, va a funcionar. Sí, a menos que cuando la hayas tirado se haya roto, pues debería funcionar. Yelan, Xiao, how are we looking? I'm all set. I'm ready. Venga. Oh, but Yanfei, there's one thing you might need to mentally prepare yourself for. I'm afraid you probably won't be able to take the fantastic compass out of here. From what I can tell, everything within this domain is the result of disordered space-time and memories. We all came here for different purposes, and everything that's happened here has been in response to our own imaginations and conjecture. Terrifying, but also a miracle. This space, well, it's more than just a space. Whether there's some kind of higher power at work here, I don't know, but the whole time, it's been reading our minds and responding to us in the form of illusions. Also, according to the history of the chasm, this place must have existed for a very long time. What could have created it? Por como le está diciendo, este sitio es caótico no porque tenga una naturaleza caótica como el abismo, sino porque es nuestra culpa, porque todos venimos de lados diferentes, eso. Recuerdo haber visto una serpiente gigante a las afueras de este lugar. Oh, that.
Yeah, I was there too. Wait a second. It was you that shot that arrow? Who else did you think it was? Cuando el cristal atacó a la serpiente gigante, ¿tiene alguna relación sobre el hecho de que el suelo se abriera? That snake is probably a remnant of Conrion's civilization, and crystals are highly effective against it. Maybe there was some sort of opposing reaction between those two forces? Eso es lo que pensó, vale, eso es lo que pensó el Traveler, ok. If so, I'm extremely sorry, everyone. It looks like I might be the one responsible for all of this. A ver, yo le pegué la primera hostia. Just trying to Para help us empezar. and solve the problem. You're definitely not to blame for what happened. If you say so. You Venga. could almost liken this bizarre space to a living being that throws all kinds of hallucinations at us to deceive us. Everyone we've seen here, and all the paths we've walked, it all ceased to exist 500 years ago. Additionally, most of the things here are static. So if we really do manage to escape, then once time starts moving normally again, the fantastic compass will likely disappear. That's actually what I think too. That's precisely why it's such a miracle that we even found the fantastic compass to begin with. Bueno, pues vamos a This perder. whole thing feels like we're breaking free from our shackles using a spear that by rights should not exist. This Vamos is a a perder la long shot, brujulita. but it may be our last chance. So, whose wish was it that summoned this device? Tal vez fuimos todos nosotros. Sí, me imagino que todos estamos un poco implicados en que apareciese la puta brújula, sí. Perhaps it was. But maybe there's another reason. Your incredibly strong commitment to your search. Oh. It's a shame that we couldn't find your family. But if they were here, I'm sure they'd want nothing more than to see you being rescued from this place. Ha sido gracias a mí, Dab. I gotta say, it does intrigue me, the way we all ended up here together. If this is fate, then let's grab it in our hands and turn it around. Venga. ¿Quieres poner tu poderito en la brújula de los cojones que me estoy aburriendo un poco? Traveler, take care of Paimon. Venga. Yenfei, you might need to come closer to me when the time comes. Sure. Venga, está bien. Gasp. Estera. A 20 FPS, ¿qué coño? Stars align, bestow your light. Evil purged by thunder's might. Spirit curbed, pneuma surge. By dictum divine, heed these words. Do as I command! Aha! The fantastic compass is an amplifier. Maintain No, this ya he dicho que es un energy level catalizador and hace we may tiempo, stand a coño. chance. I will maintain the energy flow. Understood. Everyone, stand back. I shall hold the line by sealing the surface. As Yakshas, we must fight for this world. General Alatus, falling in! Ah, han hecho un puto ascensor, literalmente, vale. Perdón. Watch out! Pues menos mal. This trip may be dangerous, yet you insist on going. I have guarded this place for several hundred years. Dementores sí, básicamente. Only to seek the nameless Yaksha. Do I request your approval? Era papi. Sí, ha ido a por papi a pedirle permiso para venir. Alguien viene desde abajo, parece, ¿eh?
Venga, hazlo por el poder de la amistad, coleguita. ¿Te gusta la peli? Necesita mi poderito ahora mismo, Can't keep ¿verdad? this up. Your strength won't last. No, mal, 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 mal. ¡Ah! Ha venido papi a salvarle. No lo iba a dejar ahí. Es que... Ha venido papi a salvarle. Qué bonito. No me ha molado lo que has hecho, colega. Vamos a regañarle, That ¿no? was close. I thought you were gonna get left behind. I'm so glad you're okay. That was terrifying. Hmm. Hmm. I know what you were thinking, but... Never mind. I know I can't talk you out of a mindset that's been built up over a lifetime. No, yo creo que sí. Yo creo que el problema es precisamente que no queremos regañarle. Going to reach an agreement over the final strategy. But in the end, it was thanks to you that we managed to escape. So, thank you for saving us. ¿Puedo regañarle yo? Mm. No. I could not have done this on my strength alone. Así que gracias a ti también, Yelan. Don't mention it. It looks like everyone got out unscathed, but you all look pretty exhausted. Rest up. There's no hurry to move on from here. Sobre la que arruinaron mi As for me, suicidio, I'm sacrificio. gonna Sí, check the más area o for any menos. unusual activity. No me da la gana, tendría que ponerme yo a regañarle. Paimon didn't even get to say thank you. Cuanto menos hables mejor, Paimon. Maybe Yelan really doesn't believe she made a contribution. It seems like she's convinced Xiao saved us all, including her, and she doesn't know what to say to that. And since it's not easy to persuade Xiao of anything, maybe Yelan's just given up trying to talk to him. Xiao, she's criticizing you. Normal. I'm not. Sí, 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 sí que lo You está. speak only the truth. I have no quarrel with that. I will keep your words in mind. Me parece que has logrado convencerlo un poco. No, la verdad es que no lo creo. No, 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 le hace falta más regañito, ¿eh? De hecho, tendría que haber venido tendría que haber saltado Zhongli, pegar un lanzazo contra el suelo y decir, ¿qué? ¿Tú qué? ¿Qué intentaba, eh? ¿Qué intentaba? Really? Well, that's great. I count that as quite an achievement. Extraño ahí. Es que estaba It was a durmiendo. perilous situation we were Es que faced with el underground, pobre and it took tenía every sueño. single one of us for any of us to make it out alive. I feel lucky that we didn't lose anyone along the way. Tenía sueñito. Hey, so Ballchecker still hasn't woken up yet. Ahí está. Surely he's not gonna stay asleep forever. Imposible, ¿eh? Imposible. No se va a quedar... No, mira, justamente hablan de él. Let's go check on him. Venga. I slept like a rock. Good times. Huh? What you doing? What's going on? Why are you looking at me like that? Are you in any pain? Qué padre, está perfecto. Míralo. Las siestas se ha pegado. The head? What about it? Is there any brain damage from the impact? Brain damage. You need to tell us if you're not feeling well. You weren't that bright to begin with, so if we add brain damage to the equation,
Oh, brother. Paimon, cállate la What are you boca. guys talking about? I'm fine. I had an epic power nap, and now I feel like a million more. Huh. I feel like I'm forgetting something, though. Oh, yeah! Wait, weren't we underground? How did we get back up here? Con It's a mucho long poder de la story. amistad. We'll fill you in later. Ito, we're indebted to you, Shinobu, and Ushi. We couldn't have escaped this predicament without your help. Una cosilla, qué ha hecho el torito? O sea, que yo entiendo que el twerking y tal ayuda moralmente, ¿vale? Moralmente está como muy arriba. Pero, ¿qué ha hecho? O sea, ¿ha hecho algo? No ha hecho nada, ¿verdad? El toro ha estado ahí dando apoyo moral con el twerking, ahí a todo... bom, 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 bom. No, o sea, es lo único que ha hecho, ¿verdad? I'm the reason you all got caught up in this. Please accept my apologies, and let me find some way to compensate you for the trouble. Bah, crazy talk. You helped us first. Of course we're gonna return the favor. Hey, if it weren't for you, we'd still be in a Liyue jail cell right now. That's not quite correct. You'd be in jail, not me. Bueno. No. Good point. Well, okay then. How about this? To celebrate our newfound friendships, how about you let me take you to Liyue Harbor for some sightseeing and a proper meal? A comer. I like the sound of that. Now that you mention it, whew, I am famished. Oh, I can barely walk here. I'm hungry too, Senpai. Why don't we head straight over? Venga. Paimon too! Paimon wants to come too! Tenemos otros asuntos que resolver. Hay que regañar a Xiao. Fine! Alright, well, I promise I'll take good care of your friends from Inazuma. Take it easy, okay? What we just went through was a lot. Ay, sí, ha sido duro para todos. Pues menos mal, la verdad, porque me pensaba que de verdad íbamos a irnos ahora a comer como amiguitos para alargarlo un poco más. Pero bueno, venga, ha sido duro para todos. Oh, wait! Yelan left already. I was gonna treat her to some tea. But I'll take this to mean we're square. Mo, 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 mo. Oh, yeah? Is that right? Wow. Okay, I'll let him know. Traveler, Flying Lavender Melon, Ushi has a couple words he'd like you to pass on. Ha sido bastantes palabras. What? Oh, I want to hear this. Venga. Me too. Count me in. Good idea! Let's do that! ¿Por qué no me han dicho...? Bueno, vale. Paimon never would have guessed that Ushi was so gentle and thoughtful. Never judge a bull by its cover, huh? Sometimes the profoundest truths can also be the simplest. ¿En serio van a...? Ushi's words may well come in handy. ¿En serio no me van a decir lo que cojones es? Just leave it to us. Es una broma, ¿no? Alright, Ito, Shinobu, Ushi, let's go. Oh, yeah! Grub time! See you next time. ¡Que me digáis qué cojones ha dicho! ¿Qué ha dicho el toro? ¿Qué coño ha dicho? No me jodas que no me van a decir lo que era. No será verdad. Espero que no sea verdad. Bueno, a ver, tengo que regañar a Xiao. Venga, no me van a decir de verdad lo que he dicho. Finished taking care of business? Oh, there wasn't any business. We were just saying goodbye to our friends. Hijo de la chingada. Sí. You're still here. I saw the two Inazumans leave with Yenfei, heading towards Liyue Inazumans Harbor. lo ha llamado. En fin. Aren't you going with them? We still had some stuff we wanted to say to Xiao. A ti no, tú te puedes ir. I figured as much. I've checked the area. Nothing strikes me as out of the ordinary. Looks like this chapter has come to a close. Now, I just Foreshadowing. need to take care of the confidentiality issues. Let's hope our friends from overseas can keep their mouths shut. For their own sakes. Si no, ¿qué vas a hacer? Irte a Inazuma a matarle. Got it? We'll make sure they don't say anything. Please don't hurt them. Oh.
A veces eres cruel, Yelan. A veces. Bueno. You figured me out, huh? All right, I'll quit pulling your leg. Everyone really rose to the occasion this time. I won't ever forget what we went through. Where could that strange space have come from? And how has it existed down there undetected for so many years? I have to investigate this further. I have a feeling that whatever lies behind all this runs deep. Maybe so deep that no one can be allowed to know. Also, I think someone helped us out at the last minute. They did a good deed, of course, but somehow I couldn't tell anything about them. It must have been someone of great importance. Anyway, these questions Parece que will have Xiao to wait sabe for algo. another Está esperando a time. que se vaya I para have decirnos some algo, follow-up work to do and reports to make. So it's back to Liyue Harbor for me. See you when I see you. Muy bien. I Xiao, te knew I toca. was waiting for you. Sí, era muy obvio. Really? Sí, es que normalmente se hubiese teletransportado. There's somewhere I want to go. If you have the time, you can join me. Where is it? A place that has to do with the Yakshas. La tumba, supongo. A ver. Esta es la... Aquí es donde está Pervases, ¿no? Era por aquí. Bueno, vamos a verlo. Hijos de la chingada. Ay. No, no es exactamente por aquí, era para el otro lado. Nos The invita a temple salir. up ahead Eso es was nuevo, built sí. to remember Pervases. Ah, pues mira, Maybe sí. I came here because I had a realization. You mean back when we were underground? ¿Qué descubriste? It's hard to put into words. Seeing Bosacius gave me the false impression that I'd traveled back into the past. You could dress up the Yaksha's life and call us valiant warriors, veterans of war. But the truth is, we are slaughterers and nothing more. For Bosacius, perhaps dying in the heat of a great battle was no tragedy. And perhaps the same is true for me. After living so long, to die in the act of saving others would not have been a terrible thing. A eso venía el patético intento de suicidarte en el ascensor ese. A eso venía. Sabes que no es verdad. So maybe these thoughts are my own form of insanity. Hey, don't say that. Hay algo que tenemos que contarte. Oh yeah, Ushi wanted us to tell you. Por It's fin. very Menos important. mal. Ushi said he has the power to exorcise demons, so people use him to fend them off. But after he met Ito, he's never left his side. He also said that he doesn't have any grand philosophies. He just thinks we should spend our lives around the people who make us happiest. Maybe there aren't so many rules about how we should or shouldn't live our lives in this world after all. So, he hopes you can come to understand that even though the power of a Yaksha may be harmful to other people, it doesn't mean you shouldn't hang out with them. Esta frase es muy bonita cuando pienso que la ha dicho el Torito. Pero el que la diga Paimon me la rompe un poco. Joder. Es que cuando pienso que lo ha dicho el Torete ahí, tope de amable, ahí intentando mirarle a los ojos, dice, a mí también me usaban porque era como un talismán de mierda, pero prefiero estar con mi coleguilla haciendo twerking. Se me hace más bonito, pero es que luego lo dice Paimon y pierde un poco la gracia. Siempre tendrás a alguien a tu lado en quien confiar. Like people with visions. They have more resistance against your power, right? And... Well, anyway, there's loads of people out there who really care about you. A ver, yo no tengo visión, ¿no? Suddenly you sound a lot like Bosacius and the others. ¿Y eso? They used to talk about how they hoped to live a mortal's life once the world was at peace. I think I was the only one who didn't think that way. The Bosacius recorded in the Fantastic Compass had lost his sanity. He addressed the people around him as a lattice,
Menogias, and others. Él ha dicho lo These mismo are antes the en el names of the ascensor 5 también, ¿eh? Yakshas. I am Elatus, and Menogias is General Capisis. The others are Bonanis, or General Chisapis, and Indarius, or General Musatis. Vaya nombres de I heard mierda, te that lo people prometo. call the 5 of us Yakshas, the Guardian Adepti. Bosacius and Yelan's ancestors stayed underground to the end. So that space must have read their minds in their last moments as they approached death. Yelan was right in everything she said. Both of our proposals had their drawbacks, and both were sensible suggestions. But the power of that space was far beyond all of us. I couldn't have done all I did without everyone's help. Even in the final moments, it took every bit of my power to break free from that place. Well, Paimon still thinks you were amazing. Yenfei and Yelan are correct. I always prepare for the worst-case scenario. This mindset is deeply rooted in me. Even so, it was the most optimistic solution I could think of. Prepararse para el peor escenario no es algo malo. El problema es If estar Rex Lapis hadn't pensando saved que me es in el that único. moment, I don't think I would have been able to escape. Así que fue el pobre de Zhongli, ¿no? In the end, I still had to burden another. But that's how it should be, right? You've known Zhongli, Rex Lapis, for such a long time. And you've helped him before, so he helped you back. What's the big deal? Es su papi. Ahora le da un poquito de vergüenza porque su papi no... O sea, porque su papi la ha tenido que ayudar, ¿no? Pero poco más, ¿no? Perhaps. In the moment that we escaped from that space, I could sense what was left of Bosacius's memory. If I had to say what I gained from this trip, I think that would be it. Que yo también lo sentí, sí, bueno, le dolió la cabeza durante un momentito en el ascensor, ¿no? It's good that one more person will remember him. Si las teorías son ciertas, el Traveler trata de... Bueno, su mera existencia es Novius, eso, where have you been? recordarlo todo. Brother Yaksha, you're confused again. I've told you countless times, I am Boyoung, a thaumaturge who fought with you in the chasm. Boyoung? Boyoung? You are Boyoung, but who am I? Believe me, I want to know as much as you do. Here we are, the two who agreed to stay here together, and I can't even call you by your name. It's a shame. Stay here? No. No, you have to leave. Nonsense, Brother Yaksha. We're down here for good now. Don't you remember? It's too late to have regrets. The seal can't be broken. The seal. Ah, yes. I'm a Yaksha who came here to fight. Brother, are you okay? Look at the state of me. I don't think I've got long now. We're the only two left. Don't go dying on me. You know, today I saw my family down here. Clear as day. What do you think? Am I losing my mind now too? Boyoung, do you want to go home? I made my decision to leave Zhongzhou up on the surface. I obviously... Of course I want to go home. I must have family too. You mean brothers and sisters? I'm sure you do. Brothers and sisters. Y papi. Yes, but who am I? And where is my family? Brother, what's wrong? Hang in there. It's just you and me. Don't die before me. Elatus, is that you? Who's Elatus? Your memory's going again. I'm sorry. You all have to see me in
Brother! Look, there's someone over there. Who are they? They're my... I remember now. I know you. My brothers and sisters have come for me, Boyong. You're awake? At least tell me your name. Brother Bosacius. Hey, Bosacius. Bosacius. I am Bosacius, and my destiny is to make the ultimate sacrifice. I've said so much today, but I don't need to hold back as much when I talk to you. Have you ever had a moment where you felt like you were aware of your destiny? The potential of life? The approach of death? Whatever it might have been. Esto es lo que han By now, recordado los dos. I have accepted that destiny is the one disaster that the Yaksha know most keenly of all. We are destined to misery. And yet, we have no fear. No me parece que eso sea verdad, la verdad. No me parece que no tengan miedo. O sea, para nada. O sea, más aún después de la escena del hermano. O sea, pero ni lo más mínimo. Tenían bastante miedo de que le viesen... De que sus hermanitos les viese así. Débil. O como sea. De verdad está bien que me cuentes esto. It matters not. Rex Lapis had said that you are a witness. It is right that the events of the world are relayed to you. Bonanis, Menogius, and Indarius all perished, and only Bosacius's fate was unknown. This has always stung my heart like a thorn. That is why I went to the chasm, despite being fully aware of the danger. Now that I know what happened in the chasm back then, I can finally put this matter to rest. Before we left that place, I picked up a stone. I thought if I could take it out with me, I would place it in the temple to Pervases in memory of Bosacius. Unfortunately, the stone did not survive. Pervases died in the Archon War thousands of years ago. He was younger than us. And Bosacius was very sad when he passed. Too many Yakshas have become casualties of battle. We are like a flock of birds, scattered to the four corners of the world. And in the end, as Bonanis said, it's rare for a Yaksha to find repose for their soul. Bosacius, Boyang, and all those soldiers. No digas eso, todos ellos son héroes. No estoy seguro de si eso es algo reconfortante o no. O sea, me imagino que lo único reconfortante podría ser es que ellos son los que eligieron quedarse ahí, supongo. Aunque, bueno, a uno se lo llevará a la locura, ¿no? Heroes. I like that word. Maybe the world will never be free of disaster. But there is good in the world, too. Even the darkest hearts have room for those they cherish. I accept your advice. From this day on, heroes will always look out for each other. ¡Oh! ¡Hemos completado la misión! Vale. Ya solo queda la misión de Yelan por hacer. Bueno, aún tengo que hacer la parte del evento, ¿no? Pero bueno, eso... Es que es más secundario, parece. Quiero ver dónde. ¿Vale? Es todo bastante igual en cuanto a... En cuanto a cosas de esto, ¿cómo se llama? En cuanto a... Al método del juego, ¿vale? Del minijuego este, solo va a cambiar... Ahí está, solo cambia la zona, ¿vale? Bueno, vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Igualmente, que tengo cosillas que hacer. Y luego seguramente haga la misión de Yelan, ¿vale? Un poco más tarde. Espero que os haya gustado, vamos a dejarlo por aquí. ¡Ay! Y Alem. Chao.